Palaro tayo pag nag-shoot, 10 piso yan. 10 piso pag na-shoot. Shoutout kay Kenji Moto. Pag na-shoot nyo, 10 piso. Pag na-shoot, 10 piso yan. Oh, yung dyan sa ano, harap. Na, Ah. motor. Sige, tira. Yan, kuya. Oh, doon sa Ramdam. Oh, next. Sa Sanyelas Next. What's up yan? Oh, Ay, ano ko yan? 10 piso. Ako din. Oh, doon ka doon. Wala. Ang makakuha ng 10 piso. Wala. Ya, pwede ka kumapon? Oo, tuloy-tuloy yan. Kung sino makakuha ng 10 piso. Uy, agaw pa kayo. Oo, kailangan makuha yung 10 piso eh. Tira ka doon ulit. Tira ka ulit. Tira, 10 piso yan. Sige. Sino next? Si Botsor Noy. Botsor. No. Oh. Yari. Tapang muna tao. Bilib ako sa kakayahan mo. Pero hindi makakalagpas sa akin yan. Yari. Oh no! Nasa bubong. He tried it. Ya, pasok. Paano masabi? Oh. Ako naman. Ya, tignan mo, hindi na nasisira. Baksak mo nga. Sayang yun, sayang.